OK，大家晚上好。Oke, malam semuanya. 好，那我们要开始今天的课程了。Selamat malam, Mr. Jason. Malam, Mr. Ibu Jason, Sofia. Bu Sofia. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam, bukan malam. OK，好，那今天的这一堂课程呢，我们要来学习的，这个， Selamat malam, Mr. Jason. 画面看得到吗？ Oke, 可以。可以哈，简报有看到哈。看到。有。 Oke, hari ini 好，那么我们今天晚上呢，要来学习的呢是关于如何选择公司的3个标准。Oke, malam ini kita belajar bagaimana kita memilih perusahaan yang tepat. Ada 3 poin penting. 好，那我们的这个课程的大纲呢，首先第一个呢，我们要了解的是，就是为什么我们要做 MLM。 Oke, yang pertama kita harus lihat dulu ya. Pertama yaitu kenapa kita harus menjalankan MLM. 这个下一页可以吗？没有下一页。没有下一页吗？看不到是不是？一直第一页。我这个分享画面怪怪的哈，我研究一下，我重开一下啊，等我。 Soalnya tadi PPT Mr. Jason nggak next ya, jadi saya. 这个一直不见，它是画面现在没有动，对不对？没有动。就写大纲而已嘛，你要按。没有，我已经按了，但是不知道为什么它没有显示哦。我看一下哦，请大家稍等我一下，我调整一下这个。 Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. 有吗？现在有画面吗？会动吗？有。动了哈。OK， 好，首先第一个我们要了解的是为什么我们要做 MLM。 Oke, yang pertama 3 poin pertama yaitu mengapa kita harus menjalankan MLM, melakukan MLM. 来，再来第二个呢是为什么我们要选择的是产品盘，就有产品。 Dan kedua, kenapa kita memilih yang perusahaan di mana yang dia ada produknya ya, yang ada produknya. 好，那再来就是为什么是选择 Magic Life。 Dan kenapa kita memilih perusahaan Magic Life. 好，首先第一个就是为什么做 MLM， 第一个这是一个没有风险的创业方式嘛。 Nah, di sini kita mau bahas tentang kenapa hari ini kalau kita pilih perusahaan, kenapa kita memilih menjalankan MLM. Pertama, di saat kita memulai MLM, resikonya sangat ringan, nggak ada resiko. Kalau kita menjalankan MLM, sekarang nggak ada resiko. 这个我们都知道，我们都知道这个上班很难帮助我们实现梦想，但是要一口气拿出几 M 出来创业，大家做得到吗？也不行嘛。Jadi di sini pada tahu ya, kalau misalkan kita hari ini kerja dengan orang jadi sebagai seorang karyawan, kita sangat susah sekali ya mendapatkan penghasilan yang kita inginkan. Nah, tapi kalau misalkan mau suruh kita sekaligus ambil beberapa miliar untuk bikin usaha sendiri langsung itu juga nggak semua orang bisa, betul. OK， 但是呢，这个 MLM 我们是不是可以用非常低的成本，而且还是自己使用产品，我们就可以开始创业了？ Tapi kalau kita hari ini memilih MLM, kita bisa menggunakan modal yang sangat kecil sekali dan kita sudah bisa langsung menjalankannya. 来，再来，这个是一个可以用合作代替竞争，大家可以互相帮忙的生意。 Dan bahkan ini adalah sebuah pilihan yang dimana kita dengan cara kerjasama bukan dengan cara saling bersaing ya. Karena di MLM itu yang mau cepat berhasil ya dan saling kerjasama, saling itu ya. 有没有人就是曾经有想过，就是如果可以的话，自己可能会想要开一间咖啡厅啊，或餐厅啊，或任何的店面的？有的回复我一个1好吗？ Di sini pernah nggak Bapak Ibu yang sebelumnya ingin buka toko kafe lah, buka restoran lah, atau usaha sendiri lah segala macam. Ada nggak sih di sini yang pernah berpikiran seperti itu? 或者是你听朋友有这样的想法的，这个也可以回复我一个1。
Ataupun Anda pernah dengan teman Anda pernah ada pemikiran di mana mereka ingin usaha sendiri, buka kafe, buka restoran, apa segala macam. Kalau ada boleh beri saya angka 1。好，来，我问大家一个问题哈，这个不管你有没有想要自己开一间店面哈，如果今天你要去开一间店，然后你知道对面有一个人他餐厅做得非常好，你去问他，你可不可以教我怎么样把餐厅做好？他会教你吗？ Jadi saya tidak mau tahu hari ini yang mau bikin usaha itu buka usaha itu siapa, tapi yang saya tahu hari ini seandainya kalau misalnya kita hari ini buka satu restoran, kebetulan di depan kita seberang tangga kita itu dia juga ada buka restoran dan mereka itu sangat bagus sekali penjualannya, hasilnya sangat bagus sekali. Hari itu kalau misalkan kita tanya kepada bosnya itu gimana cara usaha segitu lancar dan sukses, dia mau nggak ngajarin kita kira-kira? 他要是教你的话，换你生意变好了，他生意就变差了，对吗？ Soalnya kalau seandainya dia ngajarin kita yang ada, kita usahanya udah lancar, dianya yang bangkrut, betul nggak sih? 好，所以但是在这个地方，我们是不是可以互相帮助？哎，我帮助你赚钱，我们就会一起赚钱；我教你怎么赚钱，我们可以一起赚钱。 Tapi lain kata dengan di tempat sini ya, di MLM sini, yaitu di mana saya ngajarin Anda bisa dapatkan penghasilan, saya juga bisa dapatkan. Di mana Anda juga bisa saling kerja sama dengan saya, bahkan kita bisa sama-sama menjalankannya dan sampai ke titik keberhasilan. Kita di sini bisa saling bantu. OK， 再来，他的工作时间是比较弹性的。 Nah, oke, seterusnya yaitu jam kerjanya itu sangat fleksibel sekali ya. Jadi kita atur sendiri. 来，如果说今天我必须要带孩子，或者是我自己有在上班，我要另外再去找一个事情来做，然后想要增加收入，其实比较不容易，对吗？同意的回复我一个222。 Seandainya misalkan hari ini saya sedang jaga anak ataupun saya sedang ada masalahnya jadi ibu rumah tangga lah, atau saya ada kerjaan yang lain, tapi kalau misalkan saya ingin cari penghasilan yang lebih itu sebenarnya nggak gampang, betul nggak sih? Kita kalau misalkan waktu kerjanya itu nggak fleksibel, kita harus kerja dengan orang lain, waktunya diikat mati, betul nggak? 但是呢，今天我们是不是可以在如果是做这个生意的话，我们可以自己选择，我们是什么时候要跟别人分享，什么时候要去跟别人沟通？ Tapi hari ini kita kalau misalkan jalankan MLM itu bedanya apa? Kita bisa atur waktu sendiri, kita bisa atur waktu kapan kita ingin sharing. OK， 再来呢，就是我们这个生意，我们是可以复制倍增，越赚越多。 Bahkan bisnis kita ini bisa diduplikasi, karena kalau kita makin duplikasi, penghasilan juga makin banyak. 好，如果说今天我是不管是我去上班好了，然后或者是我去做一个卖东西，只是自己去零售或者卖一些什么点心啊食物，我有办法就是很快速的复制倍增，然后这个都哪怕有一天我可能都没有特别的努力，但是结果收入更高吗？不太容易，对吗？ Kalau misalnya seandainya hari ini saya nggak mau tahu, saya hari ini mungkin saja saya kerja ataupun saya menjual barang. Apakah saya bisa nggak dengan cara saya sendiri bisa berlipat ganda penghasilan saya kalau misalkan di saat saya udah tidak bisa kerja? Nggak begitu gampang ya, tapi kalau di bisnis MLM itu bisa. Di saat kita udah tidak kerja, dia bisa berlipat ganda gitu ya. Dia punya penghasilan dan dia punya hasil itu bisa diduplikasikan. OK， 下来呢，就是我们如果去建立好了一套系统让这个有团队会持续倍增，然后有消费者持续的在使用产品，是不是哪怕今天我可能没有工作，我没有在分享，我也会持续有被动收入？ Dan ini yang kita inginkan ya, dimana kalau di MLM itu kita bisa mendapatkan income pasif. Kalau misalkan seandainya suatu hari kita sudah tidak bekerja atau kita ada halangan, kita bisa terus-menerus mendapatkan penghasilan ataupun kita bisa terus-menerus mendapatkan omset. Itulah bedanya hari ini kita kerja sendiri dengan kerja di MLM itu beda ya. 那上面这些东西是你想要的话，回复我一个888。 Nah, kalau misalkan seandainya yang di atas ini ada 5 poin ini adalah yang Anda inginkan, boleh beri saya angka 888. OK， 那有些人会这个觉得就是好像做 MLM 不好意思，没有面子。 Terkadang ada orang yang merasa kalau jalankan MLM itu akan merasa malu lah, gak enak.
Ada nggak sih kayak gitu? 好，那但是大家这个没有钱、没有时间、没有自由，然后陪不了你的家人，不是更没有面子吗？ Tapi sebaliknya kita pikir ya, kalau seandainya kita tidak punya uang, tidak ada waktu, bahkan tidak ada kebebasan, tidak bisa temani keluarga itu lebih memalukan dibanding dengan kita menjalankan MLM. Betul nggak sih? OK，你同意这个付不出账单更没有面子的，回复我一个111。Merasa iya boleh bagi saya Iya, Mati. 111 itu 好，这个大家麦克风要记得关起来哦。 Ini mikrofon Bapak Ibu boleh minta tolong untuk ingat ya di OK，好，再来第二个就是说，那为什么我们要去做的是一个产品盘的生意？ Dan oke, kedua poin pentingnya, kenapa kita harus memilih perusahaan yang mempunyai produk, yang ada produknya ya? 哦，那产品盘的生意，它其实相对的是说，资金盘就是 money game 啊、我分享给你，然后这个可能钱放着就会有钱，那你再继续介绍更多人来投资，是吧？这个大家都会有钱。它的也是一样，有组织，然后有团队，但是呢，就只是投钱没有产品，什么东西？没有就是相对的嘛，就是有产品的，其实另外一种就是没有产品的 money game。 Kenapa kita hari ini memilih yang ada produk? Itu sebaliknya dengan contohnya kalau nggak ada produk itu sama dengan money game-nya. Kalau money game itu cuma taruh duit dan di sana kasih tahu berapa lama, ada poin-poin persennya ya. Tapi kenapa kita hari ini mesti milih yang ada produknya, perusahaan yang ada produknya? 啊，因为这个 MLM 也是分两种嘛，一种是你会拿到产品的，一种是没有产品的，对吧？ Jadi kalau misalkan kita ngomong money game itu ya agak jauh beda dengan MLM ya. Tapi bedanya apa? Kita ngomong MLM yang ada produk. Kalau nggak ada produk itu ya udah kategorinya ke money game. Ya kita di sini ngomong yang ada produknya. OK，来第一个就是因为产品盘你才是真的实际有提供价值给别人，对吗？ Oke, pertama yaitu kalau misalkan hari ini kita yang mempunyai produk, kita baru bisa benar-benar memberikan nilai kepada orang lain. 好，这个不管这个对方有没有在这个地方透过自己的努力赚钱，他拿了产品，照顾了自己跟他家人的健康，各位同意吗？ Jadi nggak mau tahu ya hari ini di sini kalian mendapatkan penghasilan atau tidak, tapi setidaknya kita udah mendapatkan produk, kita bisa menjaga kesehatan keluarga kita, betul nggak? OK，再来，你这样子分享起来，自己也没有心理压力。 Dan bahkan di saat kita sharing, kita juga nggak ada tekanan ya buat diri kita ya, tekanan psikologis kita. Kenapa? Karena kita punya produk ya. Bukan nggak ada, bukan suruh orang cuman keluar duitnya mentah-mentah doang ya, tapi kita ada produknya. 好，就是说找人家去做这种投资的，这个就是投资的这种 money game， 大家也知道，迟早有一天会倒啊，赚了人家的钱，结果不知道什么时候会倒，这个心情肯定是会比较有压力，对吗？ Jadi kalau kita katakan kalau ikut money game itu nggak ada jangka panjangnya, kita juga nggak bakal tahu kapan dia akan bangkrut atau hilang ya. Jadi kita pasti ada tekanan dong kalau misalkan seandainya kita ajak orang untuk ikut dengan kita, tapi kita nggak tahu ini kapan bertahannya perusahaannya ya. Kita pasti ada tertekan juga ya, tekanannya juga ada. OK，再来的话就是你有产品，这表示什么？产品会持续买，会有一个持续性的收入，对吧？ Jadi seterusnya itu kalau misalkan hari ini kita punya produk, tentunya orang akan konsumsi terus-menerus, yaitu ada repeat ordernya ya. OK，那如果是那种投资的，我们也知道 money game 迟早有一天会倒，那迟早有一天会倒，就表示收入有一天会停下来。 Tapi kalau seandainya money game itu dia suatu hari akan hilang ataupun bangkrut, berarti dia suatu saat akan berhenti. Nggak ada terusnya. OK，再来就是你做产品盘，就是而且是合法的，它是比较能够保护自己跟保护你的家人，对吗？ Oke, seterusnya itu kalau kita jalankan bisnis yang ada produk itu di kategori yang legal ya, bukan yang ilegal. Kita legal, kita ada produknya, kita lebih bisa lindungi diri kita bahkan keluarga kita. 你去想一下，就是说，好，假设如果今天是做 money game， 然后赚了很多的钱，然后后来有一天 money game 收掉了，那也许你赚到了钱，但是跟着你投资的人他们赔钱了，会不会来找你跟你家人的麻烦？ Tapi hari ini coba Anda pikirkan, kalau misalkan hari ini Anda pergi ikutin bisnis yang nggak ada produknya, atau dikatakan money game.
kita udah ajak sangat banyak teman yang ikut juga, taunya itu perusahaannya sudah bangkrut dan tidak ada, mereka rugi sangat banyak duit sekali, dan itu semua teman-teman kita suatu hari cari kita lah, atau cari keluarga kita, cari masalah sama kita. Itu juga sebuah tekanan ya buat kita ya, maksudnya itu juga kita gak bisa lindungi full ya kita diri sendiri maupun keluarga, karena kalau misalkan perusahaannya ingin kabur atau apa, kita yang dicari, keluarga pun kena cari, betul nggak?哦，结果赚到了钱之后，还要躲躲藏藏的过日子，然后这个小孩出门都很怕被仇人找到，这个感觉好像也不是你要的生活，对吧？ Jadi udah dapatkan duit, bahkan kita harus kayak orang, walaupun ada dapatkan duit dari manajemen, mungkin saja kita ke depannya harus kayak orang yang hidupnya itu sembunyi-sembunyi, bahkan anak-anak itu mau ke sekolah pun harus sembunyi, takut dicari orang gimana ya, karena ya namanya manajemen itu nggak ada yang jangka panjang ya, pasti ada suatu saat bisa kabur perusahaannya. OK， 所以各位赚到钱，但是整天这个提心吊胆的是你想要的吗？ Jadi semua kalau misalkan hari ini kita udah dapat penghasilan, tapi dengan cara setiap hari kehidupan kita itu harus deg-degan, takut-takutan, itu yang Anda inginkan nggak sih? OK， 那同样要赚钱，你是希望你最后的结局是被别人怨恨，还是被别人感谢呢？ Tapi kalau kita seandainya sama-sama bisa mendapatkan keuntungan, kita ingin dibenci orang atau nanti suatu hari kita dapat diterima kasih sama orang? OK， 你觉得如果要赚钱，你想要被感谢的，回复我一个888。 Menurut Anda kalau misalkan kalau sama-sama mau dapat penghasilan, kita ingin diterima kasih sama orang, boleh beri saya angka 888? 哦，这就是我们一定要做产品盘的理由。 Inilah alasan kenapa kita harus memilih perusahaan yang ada produknya. OK， 那再来，好，我们知道要做 MLM 啊，知道要做有产品的，那为什么是 Magic Life？ Oke, seterusnya itu kita sudah tahu ya, kita di sini ingin berhasil harus pilih MLM, dan kedua yaitu perusahaan yang ada produknya, dan seterusnya kenapa kita harus memilih Magic Life? OK， 那我们看任何的公司，我们一定说都是要去看它的公司产品制度。 Dan kita mau lihat semua perusahaan ya, dari sisi segala maupun perusahaan apapun itu, kita harus lihat dari, kita mau pilih harus dari perusahaannya, itu pendirinya siapa, kedua yaitu produknya, ketiga yaitu sistem marketing bonusnya. OK， 那这个产品跟制度后面我们都会有单独的课程。今天我们这个特别讲一下这个公司创办人的这个部分。 Oke, kalau dari sisi produk maupun sisi sistem bonus, nanti next training kita akan lebih detail bahas tentang produk dan bonus. Hari ini kita fokus bahas tentang perusahaan ya. OK 啊，这个首先，大家觉得创办人重要的，就是公司老板很重要的，回复一个11。 Oke, semua Bapak Ibu, kalau menurut Anda sebenarnya pendiri perusahaan itu, orang itu sangat penting sekali. Penting nggak sih? Kalau menurut Anda itu sangat penting, boleh beri saya angka 111. OK， 我们的 Magic Life 的创办人在很多不同的公司都有成功的经验。 Di perusahaan Magic Life, owner kita, dia sendiri mempunyai sangat banyak pengalaman dia udah banyak pengalaman sukses di bidang ini dan di perusahaan yang lain. 问大家一个问题，就是如果说今天有一个医院，他找来了一个没有当过医生的人去当这个医院的院长，大家觉得会发生什么事？ Oke, kita kasih contoh lah ya. Kalau misalkan seandainya hari ini kita ingin buka sebuah rumah sakit, tapi ternyata di rumah sakit itu mereka cari orang yang tidak pernah jadi dokter, tapi dia jadi direktur rumah sakit. 大家可以这个 Sebuah rumah sakit cari orang yang tidak ada pengalaman jadi dokter menjadi direktur. Menurut Anda bagaimana itu? 好，大家可以打字回复我一下，如果一个没当过医生的人当医院的院长，会发生什么事？ Jadi Bapak Ibu boleh balas di sini nggak? Menurut Anda bagaimana kalau misalkan orang yang tidak pernah pengalaman jadi dokter, tidak ada background dokter, itu mereka jadi direktur rumah sakit, itu apa yang akan terjadi itu rumah sakitnya? 这个怎么想都会搞得一团乱，对吧？ Gimana mikir juga akan berantakan sekali ya. Iya. 真的是这个会发生悲剧的，对不对？ Iya, pasti kacau, hancur, berantakannya. OK， 好，那
大部分的 MLM 公司都是没有做过 MLM 的人开的，因为觉得这个行业好像很好赚钱。Sebagian besar perusahaan MLM itu yang benar-benar pendirinya itu rata-rata orang yang tidak pengalaman di bidang MLM, karena owner-owner di perusahaan luar sana mereka cuma merasa MLM itu bisnisnya itu sangat menguntungkan. Jadi mereka punya sangat banyak modal, mereka langsung cari orang buat lakukan hal tersebut. Tapi owner sendiri mereka tidak ada pengalaman di bidang ini. 那人家他又没有成功经验，然后又只是为了赚钱，然后开了一间公司。大家觉得当这个公司的会员会过得好吗？应该不会嘛，对不对？ Pikirkan ya, kalau sebuah perusahaan yang dia ownernya tidak ada pengalaman di bidang tersebut, dia cuma merasa kalau buka usaha ini bisa dapat penghasilan. Menurut Anda, mitra-mitra yang di sana hidupnya kayak gimana sih? Dia cuma ingin, sebenarnya ownernya cuma karena bidang sini bisa menghasilkan duit doang, tapi dia sendiri tidak ada pengalaman sukses di bidang ini. Dia nggak ada pengalaman di bidang ini sama sekali. OK， 那我们的 Magic Life 的创办人也就是我们的总裁，他曾经有过在3间不同的 MLM 公司自己当团队的领导，然后打造出数十万人的团队。 Jadi pendiri perusahaan Magic Life kita atau owner Magic Life kita itu, dia sebelumnya pernah menjadi mitra di perusahaan MLM luar sana. 3 perusahaan ya, dia pernah jadi mitra yang di 3 perusahaan di luar sana, dan dia sendiri pernah membangun tim yang lebih dari 100.000 orang tim sendiri di beda perusahaan ya. 也就是说，他在开这间公司之前，自己已经在 MLM， 然后自己当会员，然后自己带团队超过30年了。 Jadi bisa dikatakan sebelum owner kita jadi pendiri Magic Life, sebelum dia membuka perusahaan Magic Life ini, dia sendiri pernah jadi mitra juga di perusahaan luar sana. Dia sendiri pernah menjadi seorang mitra yang benar-benar membawa tim gitu. 所以他非常知道，就是会员真正想要的东西是什么。 Jadi owner kita sendiri sangat jelas tahu ya sebenarnya apa yang diinginkan oleh mitra. Karena dia pernah posisi sebagai seorang mitra juga. OK， 那他观察到一件事情，就是传统的 MLM 公司很少把钱真的回馈到会员的身上。 Dan dari pengalaman yang 30 tahun lebih, owner kita itu pengalaman di bidang MLM, dia sendiri jadi mitra itu di luar sana udah 30 tahun lebih ya, lebih tua dari umur saya. Intinya dia sudah kesimpulan dia yaitu dia tahu bahwa MLM yang konvensional ya, yang biasa memberikan full bonus kepada mitra. OK， 他们大部分就是首先他们是开这个公司只是为了赚钱嘛，所以钱首先会先留给股东。 Karena di luar sana perusahaannya itu mereka tujuan mendirikan perusahaan tersebut itu untuk mendapatkan duit kan, karena mereka tahu bidang ini sangat menghasilkan. Jadi pertama dari perusahaan tersebut jika sudah dapatkan uangnya, duitnya, mereka akan bagi kepada yang pemegang saham lainnya. OK， Itulah luar sana. OK， 再来，他们一般可能是做其他传统生意的，所以他们把很多的钱用在就是跟会员的收入无关的一些行销包装上。 像是搞一些什么电视广告啊，然后一大堆什么请明星啊，然后那些东西，但是那些东西都是要扣掉会员的奖金的，对吧？ Jadi sebenarnya banyak sekali ya pendiri-pendiri yang di luar sana, mereka itu cuma ada pengalaman di bidang bisnis konvensional yang mungkin bidang yang lainnya. Nah setelah mendapatkan penghasilan, mereka akan memutarkan duitnya itu mungkin cari banyak apa iklan-iklan lah atau segala macam demi menaikkan nama perusahaan sendiri. Tapi kalau mereka melakukan hal tersebut, tentunya dia ambil duitnya dari mana? Pasti dari perusahaan juga kan. Bonus dari mitra tersebut yang dikurangi. OK， karena dia manajemennya. 哎，
在这个我们公司的总裁，他以前在别的公司当会员的时候，哇，做到这个业绩高到公司说，哎，你的业绩达到了，我要给你这个车子，好，我要给你游艇，然后要给你这个房子。Jadi sebenarnya owner kita pernah di perusahaan yang lain dia mencapai omset yang sangat-sangat tinggi ya. Sampai perusahaan pernah menawarkan mau kasih dia mobil, rumah, dan satu lagi apa kapal persial. 然后我们的总裁心里在想的事情是，奇怪，为什么这些东西不直接给我奖金呢？ Tapi waktu itu yang dipikirkan sama owner kita itu cuma satu. Kenapa ya aneh banget harus kasih saya mobil ataupun rumah ataupun kapal persial? Kenapa nggak langsung kasih saya uang cash saja gitu ya? Langsung kasih saya bonus saja. 然后再来我们的总裁要去观察到了，就是网络的趋势，还有健康产业的这个趋势，跟过去变得完全不一样，是一个不同的趋势。 Nah, dan terakhir yaitu owner kita juga terakhir dia melihat ada satu momentum yang beda juga ya. Sekarang juga zamannya itu udah online. Sama kesehatan itu sangat penting sekali ya. Masa depan itu kesehatan itu tidak bakal dilepas ya sama semua manusia juga ya. 于是呢，他就成立了 Magic Life 这个公司。 Nah, itulah alasannya kenapa owner kita itu jadinya dia buka perusahaan sendiri. Magic Life ini. Owner kita itu alasannya karena dia juga melihat ke depannya itu yang akan lebih keren ya di dunia. Zaman ke depannya itu pasti online maupun kesehatan. 那么再来就是我们的公司创办人，他是以会员的利益为优先。Oke, seterusnya yaitu owner kita, poin penting kedua itu dia mengutamakan kepentingan untuk mitra-mitra. OK， 那这个因为这个不同公司的老板之间，其实他们都认识，也是会这个一起聚餐，可能会这个交朋友的嘛，对不对？不同公司的人，就是我们老板跟其他老板也认识这样。 Jadi sangat banyak sekali ya, maksudnya perbedaan perusahaan itu sangat banyak sekali. Owner-owner mereka pasti saling kenal lah ya, mereka pasti saling membahas gitu. Mereka yang perusahaan lain itu pasti saling kenal ya. 然后你要讲什么？讲不出。OK， 反正就是其他的MLM 公司的老板就告诉我们的王总裁说上面这些话。什么？ Jadi perusahaan yang lain ya, perusahaan yang di luar sana mereka kasih tahu kepada owner kita, yaitu mereka memiliki kantor, bangunan yang sangat mewah, publik lah, banyak tim, dan sangat banyak sekali. Mereka itu memiliki sangat banyak kapal pesiar, helikopter, segala macamnya. Itu bos yang di luar sana katakan kepada owner kita yang perusahaan lain. OK， 然后这个别的公司老板就问我们的王总裁说：“那你们有什么？” Terus dan mereka tanya kepada owner kita, Magic Life itu kita ada apa sih gitu? Kita punya apa gitu? OK， 我们王总裁就回复说：“我们公司是没有什么很多东西啦，但是我们的会员口袋里面有很多钱。” Jadi owner kita jawab kepada mereka ya, perusahaan kita tidak memiliki sangat banyak ini itu, kita tidak punya sebanyak itu, tapi perusahaan kita itu mitra-mitranya mereka kantongnya banyak duit. OK， 那请问这个你想要跟哪个老板合作？ Jadi saya mau tanya sama dengan owner yang si A pertama atau yang kedua? OK， 他知道吗？我那天在跟王总裁聊天呢，他还跟我说，其他公司有一些会有这种什么让带会员去参观生产线的那种活动，是工厂的活动，对不对？ Sebelumnya
presiden kita ya, owner kita Miss Wang itu pernah telepon dengan saya, dia bilang di perusahaan lain ada satu di mana ada fasilitas ya bisa bawa mitra ke pabrik jalan-jalan. Mungkin Oh， ada seperti 这个我还 benefit. 听到说，你知道吗？这个在别的公司哦，是像是什么安利啊、赫宝夫啊那种特别的老牌的那种公司，他们还会有一个专门的工厂，就是给你参观的。但其实那边不会生产产品，就是开一个工厂在那边，然后请员工在那边，就是接待人去参观。 Saya bahkan pernah dengar kayak di MW lah, di Hepala atau yang lain, mereka itu ada pabriknya itu khusus ya, ada alokasi yang khusus buat orang survei, buat mitra-mitra keliling di sana ya. Tapi sebenarnya mereka itu pabriknya itu semua produknya itu produksi di sana enggak kok. Jadi ada tempat khususnya ya. OK， 那为什么别的公司有钱去做这些事情？ Jadi kenapa hari ini ya kita mau tanya, kenapa perusahaan di luar sana mereka punya duit sebanyak itu melakukan hal seperti ini? 就是从会员的奖金里面扣掉的，不是吗？ Ya, tentunya pasti ambil bonusnya ya juga dari mitra-mitra ya. OK， 那大家，所以这个如果说啦，就是大家喜欢就是那种哇，公司搞的什么很多办公室啊，很多很漂亮的工厂啊，然后很多游艇、直升机，但是奖金很少的话，可以去选择那些比较老牌的公司。 Jadi kalau misalkan seandainya Bapak Ibu mungkin lebih tertarik kalau misalkan perusahaan yang lain yang mempunyai sangat banyak sekali tempat tempat buat berkunjung, tempat mewah, ataupun dia banyak khusus buat mitra-mitra survei, ataupun mereka banyak kapal pesiar, helikopter. Nah, Anda boleh pilih yang MLM yang merek yang agak lama ya, MW lah apa, mereka banyak kok. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya, di sana itu bonusnya kayak gimana ya. 好，但是呢，如果你想要的一间公司是，就是说它虽然没有很多很华丽的包装，好，公司的员工也没有很多，但是呢，把几乎所有的钱都给你，然后让你口袋有钱。哦，如果你喜欢这样的公司的话，你可以选 M， 那个你可以比较适合 Magic Life。 Tapi kalau seandainya Anda lebih suka di mana perusahaan itu yang mewah-mewah lah, ini itu karyawan juga gak banyak, tapi setidaknya bonus kita lebih banyak ya, banyak masuk ke kantong kita. Nah, Anda itu sangat cocok di Magic Life. 哦，那按我这么多年下来的经验啊，跟各位说哈，公司如果作为一个 MLM 公司，他去买那些办公室、工厂，然后什么车子、游艇这些东西，这个他公司收掉了卖掉，那还是老板的钱，对吗？ Tapi kalau dari pengalaman saya ya, kalau seandainya misalkan perusahaan dia itu banyak mobil, kapal pesiar, helikopter segala macam, banyak sekali tempat mewah-mewah dia ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, suatu hari kalaupun perusahaan dia itu mau tutup, mau bangkrut, itu tetap aset dia. Betul nggak sih? Kalau dia jual pun tetap aset dia, nggak ada hubungan dengan kita. 哦，但是呢，这个跟我们这个会员口袋里的钱没什么关系，那些钱也不会分我们。Jadi itu nggak ada hubungan dengan duit yang di kantong kita. Itu juga nggak bakal dia itu bagi dengan mitra kalaupun dia udah jual. Betul nggak sih? Itu cuma pajak, itu buat orang lain menarik doang. Itu bukan milik kita. 哦，所以我是觉得啦，就是选一间公司会直接把奖金发给我们，然后我们的钱收到我们的口袋里面，比较实际一点。 Jadi menurut saya itu saya lebih memilih ya di mana perusahaan itu benar-benar kasih bonus yang sepenuhnya dan itu benar-benar masuk ke kantong kita. Itu menurut saya itu lebih nyaman. Itu lebih nyaman dibandingkan yang enggak yang itu ya logika gitu ya. OK， 好，我们来看那个以这个公司的经验，还有这个以会员会优先，公司做了哪些事情？第一个，它只挑最好的产品，而且种类要少。 Oke, kita lihat dari pengalaman dari perusahaan kita, mereka melakukan hal apa saja sih? Nah, perusahaan kita itu dari sekian banyak owner kita sudah banyak pengalaman di luar sana. Dia itu sekarang kesimpulannya itu dia hanya memilih produk yang terbaik. Dia gak banyak variannya. OK， 再来呢，
这个种类少，为什么？因为种类少，会员就不用一直学一堆有的没的，对吗？ Kenapa perusahaan kita itu nggak suka banyak sekali produknya banyak ya, banyak variasi ini itu ya, karena dia merasa kalau misalkan banyak produk, mitra kita itu sibuk hafalin ini itu. Jadi kalau produk yang kita itu singkat, hanya yang terbaik, udah satu, kita nggak usah banyak belajar ini itu ya. OK， 再来就是公司是设计的方式是会员消费者如果要买产品只能找会员买只能在自己的成为会员后去买嘛，对不对？ Jadi di sini juga kalau misalkan ada yang ingin belanja produk juga langsung ke mitra ya. Jadi dia pribadi nggak ada buka toko sendiri, nggak ada. Langsung mitra, langsung cari mitra. Nggak bisa mereka belanja produk langsung ke perusahaan. 大部分的公司它都会自己就是比如说你去搜寻这个 New Skin 你可以在网络上直接下定产品的，都不用填是谁介绍你的，就直接跟公司买了。 Tapi ada beberapa perusahaan ya, kalau kita seandainya mau belanja produk, kita bisa aja isi data sendiri kayak New Skin atau apa yang tahu lah saya ya. Jadi kita bisa isi produk, kita nggak perlu isi siapa yang sponsor kita. Nah, tapi di Magic Line ini nggak bisa kayak gitu. Kalau di luar sana mungkin saja ya ada yang tanpa harus isi orang sponsor ya. 那为什么那些公司要这样做？因为消费者如果直接从网络上买，而且还没有推荐人，公司不就不用发奖金了吗？ Dan kenapa perusahaan di luar sana melakukan hal seperti ini? Karena kalau misalkan ada consumer user yang ingin belanja produk saja, mereka langsung cari perusahaan, ya perusahaan nggak perlu kasih bonus lagi, betul nggak sih? 那这样子不就是这个公司在跟会员抢业绩吗？ Jadinya apa? Ya jadinya perusahaan itu lagi rebutan omset sama mitra ya, rebutan ya. OK， 那么再来这个，所以我们这个公司是你只能找会员买的嘛，在我们这边这个公司是不会跟会员抢钱赚的。Jadi di sini intinya Mozilla ini perusahaan nggak bakal ya rebutan omset sama mitra ya. Jadi dia pasti suruh orang tersebut cari mitra, cari orang belajar, cari orang sponsor. 喜欢这种公司的回复我一个111好不好？ Ke perusahaan seperti ini boleh beri saya angka 111. OK 再来就是舍弃这些很浮夸的行销方式就好像我刚刚说的那个什么专门还开一个工厂，然后接待人去参观的，就是我们不做这种事情。 Oke, jadi seterusnya itu salah satu alasannya itu perusahaan kita itu dia tidak melakukan gaya marketing atau dia tidak melakukan hal yang berlebihan ya, trik marketing yang berlebihan, misalkan kayak kasih kita kasih kayak seperti tadi ya contohnya ya, ada tempat yang khusus buat orang survei lah, ada kapal pesiar, nggak, kita tidak bikin trik marketing yang berlebihan. Semua bonus dia itu bagi kepada mitranya. 不是有一些公司 tidak menggunakan OK 是不是有一些大家有没有看过有一些公司他还会请什么明星代言，对不对？还会打电视广告，对不对？ Jadi pernah nggak lihat yang di luar sana perusahaan mereka itu cari artis untuk iklan, banyak sekali yang iklan-iklan yang membantu menopangnya gitu, banyak sekali ya di luar sana, benar nggak sih? 跟各位说，那样子去做确实有可能让公司成长的比较快，可是那等于是把奖金去给电视台，把奖金去给那些明星，对吧？ Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau cara seperti itu memang ya tentunya bikin perkembangan dari produk perusahaan itu lebih cepat dan lebih pesat. Tapi tandanya apa? Dia ambil bonus kita itu ke orang lain, betul nggak? 那我们也找不到市场，市场不是我们第一个。对啊，那再来是什么呢？就是没错，就是说，那么这些钱，这个虽然美极客没有请这些明星代言打这个电视广告。 但我们的发展每一笔钱都是给会员赚去的，对不对？
Tapi di Magic Life ini, walaupun kita tidak mencari yang orang di luar kayak artis buat iklan, semua bonus itu juga dia kasihkan kepada kita semua. Dia juga nggak makan. 你去想一下，这个公司如果又把你的奖金拿去请明星代言、打电视广告，然后还在自己的网站上放那个商城，那你赚屁呀、Coba Anda bayangkan ya, kalau seandainya suatu hari perusahaan kita itu dia cari artis atau iklan produk kita apa, itu bikinnya sebagus mungkin ya packagingnya ya. Terus dia taruh lagi webnya di sana. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, omset Anda juga udah direbut. Jadi kita masih mau dapat keuntungan dari mana? Intinya kalau misalkan orang lain udah pada tahu, itu kita sudah telat, betul nggak sih? Kalau tetangga kita sebelah udah tahu, waduh nggak tahu mereka udah cari ke siapa gitu loh. Joy-nya juga udah bukan kita, bisa jadi joy-nya ke siapa, ke artis, bukan ke kita. Mereka cari siapa, artis, bukan carinya kita. Betul nggak sih? Nah kalau dia melakukan hal tersebut juga kita omsetnya pasti keganggu. OK， 好，那么这个事实也证明了哈，Magic Life 啊，不管到了哪一个国家啊，甚至在疫情期间，都不停的在各个地方取得很大的成功。 Nah, dan ini juga sebuah kenyataan bahwa Magic Life itu maupun hari ini dia di Indonesia ataupun di luar negeri sana, pokoknya di mana Magic Life itu injak kaki di tempat tersebut, dia pasti berhasil. OK， 再来呢，很重要的一件事情是我们的创办人是很有诚信，而且有使命感。 Nah, yang paling penting yaitu kita punya owner yang sangat memiliki integritas yang sangat tinggi dan dia sendiri ada misi ya. Dia orangnya yang sangat bisa dipercayakan. 好，在2016年跟2017年的时候，然后在台湾跟在中国大陆，就是 Magic Life 曾经遇到很大的挑战。 Di saat tahun 2016 dan 2017 ada sejarah Magic Life di sana, itu di perusahaan kita itu ada tantangan yang sangat besar sekali di tahun 2016 sama 2017, Taiwan dan China. 好，那主要的原因是什么呢？就是那个时候这个公司发展的速度太快，然后呢，2016年是遇到在台湾的代理，这个卷款潜逃，把钱跟产品都给拿走了。 Jadi sebenarnya alasannya apa sih? Ya karena perusahaan kita itu berkembangnya terlalu pesat dan cepat. Jadi waktu itu tahun 2016 itu di Taiwan ya, sangat banyak sekali duit mitra-mitra itu dibawa kabur oleh satu orang mitra juga. 哦，然后那个时候呢，这个在2017年呢，就是在中国大陆这边发展的太快，然后结果呢被其他的公司联合政府恶意攻击。 Nah, juga sekali lagi di 2017 karena perusahaan kita itu berkembangnya terlalu cepat ya. Jadi di China itu ada kompetitor yang di perusahaan yang lain ya. Kompetitor kita itu kerjasama dengan pemerintah itu langsung cari masalah dengan Magic Life itu. Waktu itu 2000。 那个时候，这个在这些事情的期间呢，这个公司甚至有到超过50 juta、100 juta，不，讲错，50M、100M 以上的亏损。Di waktu posisi sampai ruginya 50 sampai 100 M ya, rugi gara-gara hal tersebut. 那一般人早就放弃这个公司了，对吗？ Sebenarnya kalau orang biasa itu pasti sudah menyerah. Karena baru saja perusahaan itu dikatakan baru berdirinya agak lama ya, pasti ya udah menyerah saja, betul nggak sih? Baru awal saja 50 sampai 100 M. 但是呢，我们的老板就说，就是我这个不能让相信我们的会员变成骗子，所以呢，他坚持把这间公司做下来，然后到现在。 Tapi owner kita itu sangat integritas tinggi sekali karena dia merasa dia tidak pengen mitra dia yang lainnya itu di mulut orang jadi sebagai penipu. Dia nggak mau. Jadi dia benar-benar nekat banget. Dia urusin semuanya. Rugi pun dia talangin semuanya. 那个时候，我们的这个泰啊，你订泰啊，要等1年。 Waktu itu Anda kalau misalkan Anda tahu ya, mungkin Anda yang udah join waktu dari sebelumnya tahun 2017 yang udah tahu posisi mereka 2017. Kalau saat itu Anda
pesan Jenner aja harus tunggu 1 tahun, Bapak Ibu. 哦 Pesan Jenner itu tunggu 1 tahun loh. ，OK。但是呢，我们的会员还有我们这个公司的这些消费者，他们宁可等1年都不吃别家的菜。 Tapi mitra-mitra yang di perusahaan kita itu mereka rela tunggu 1 tahun pun tidak mau konsumsi Jenner oligopeptide yang di perusahaan yang lainnya. Mereka OK rela 1 tahun. OK，那大家有没有觉得我们这个公司的产品真的是太厉害了？有的回复我一个111。 Jadi Bapak Ibu ada merasa nggak sih produk kita itu benar-benar sangat dahsyat sekali, luar biasa. Kalau merasa sangat luar biasa, boleh beri saya angka 111. 好，那下个礼拜呢，我们就会来讲一下这个钛。 Oke, nggak apa-apa. Kita minggu depan akan bahas tentang produk ya. Nanti kita bahas detailnya. Hari ini kita perusahaan dulu. OK，然后再来呢，就是疫情期间什么都涨价，很多公司的各种东西都涨价，对吗？我们的产品不止没有涨价，而且呢还让会员赚了很多钱。 Nah, biasanya di saat kondisi pandemi ya, waktu itu pandemi sangat banyak sekali perusahaan itu beberapa yang bangkrut, adapun produk pun naik harga. Tapi di perusahaan kita tidak naik harga juga tidak ngaruh, bahkan mitra dapat sangat banyak sekali penghasilan. 哦，我们这个疫情期间，哇，我们的这个我看到我们的尤利亚老师，哇，优北老师，还有最近的 Navy 老师都买车了，对不对？ Jadi di saat posisi pandemi ya, saya Bu Yulia, Pak Yobert, Bu Nevi ya udah beli mobil, luar biasa. 哇，这个希望自己接下来可以这个有新车、新房子的回复我一个666。 Nah, yang ingin ke depannya Anda juga ingin sangat cepat sekali dapat rumah baru, mobil baru, beri saya angka 888。 OK， 来跟各位说，就是只要你在看到这些别人得到好的结果的时候，你发自内心的很兴奋的去恭喜他，就会帮助你更快得到这个结果。 Jadi saya mau kasih tahu satu rahasia. Asalkan Anda melihat, di saat Anda melihat orang sudah mendapatkan hasil, Anda benar-benar pergi doain selamat gitu kepada orang yang sudah mendapatkannya. Anda juga pasti akan mendapatkannya. 好，这个是有科学证实的，但这不是今天这堂课的重点。但大家记得，看到好的东西要发自内心的恭喜他。 Jadi ini bukan itu ya, ini benar-benar teruji ya, dimana kalau kita melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa, kita itu benar-benar pergi doain, bilang selamat kepada hal tersebut, kita akan alami sendiri, itu benar-benar akan terjadi. OK， 那么呢，在2020年的时候，这个在印尼这个 MLM 的市场有1.6亿美金哎。 Oh, di tahun 2020 omset MLM yang di 疫情在 MLM 不是我们在印尼啦，在印度尼西亚。 Di Indonesia ya, tahun 2020 MLM itu omset mencapai 160 juta dolar. 美金哦，是美金哦。 Itu dolar ya, bukan rupiah ya. OK， 好，那么你看我们这个美极客有这么好的这个公司背景，那未来也有可能 Magic Life 会成为印尼前10大的公司。 Kamu bisa lihat ya, hari ini Bapak Ibu Anda bisa lihat. Magic Life itu kita punya background yang sangat luar biasa ya. Saya yakin ke depannya kita akan menjadi perusahaan 10 terbesar di Indonesia. OK， 那么但是在 Magic Life， 到底 Magic Life 这间公司它营业额有多少？有多少的会员？其实这个东西对我们来说不是那么重要。 Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat dari posisi kita, perusahaan Magic Life kita itu dia sendiri punya omset setahun ada berapa, ataupun dia punya omset ada berapa, itu sebenarnya nggak ada hubungan sama kita, nggak penting bagi kita. OK， 真正重要的事情是，我们到底占了这其中的多少的营业额？有多少营业额是我们的？ Yang terpenting yaitu
omset yang ada di sana itu berapa banyak yang berhubungan dengan kita. Dia hari ini mau 10 juta, 100 juta dolar USD itu kalau misalkan kita nggak ada omset kita di sana, itu juga nggak ada hubungan dengan kita. Mau seberapa banyak omset dia juga nggak ada hubungan kalau misalkan itu bukan omset kita. OK， 有多少营业额在你的团队里面？ Ada seberapa banyak omset yang ada di tim Anda? 有多少营业额、多少业绩在你的小区？ Ada berapa banyak omset yang ada di kaki kecil Anda? OK， 那么这个东西其实实际上就代表着我们每一个人到底赚了多少钱。 Yang artinya tandanya ya seberapa banyak kita dapatkan hasil yang ada di sini. Yang paling penting yaitu apa? 而且 Gak ada hubungan dengan kita kalau misalkan omsetnya besar tapi kita nggak ada posisinya di sana, kita nggak dapat omset di sana ya. Intinya itu akan berhubungan dengan penghasilan kita. Kalau kita ada hasil itu akan berhubungan dengan kita. Itu baru penting gitu. OK， 那么这个东西才是跟我们的生活真的有关的。 Karena inilah yang berhubungan dengan hidup kita ya. Kalau omsetnya berhubungan dengan kita, sama seperti di luar mau dia berapa ratus juta dolar, tapi kalau misalkan kita nggak bisa dapat 1 sen pun dari sana, itu nggak ada hubungan dengan hidup kita. Nah, sama dengan kalau mau Magic Life, asalkan Anda kalau ada omset di dalam sini, semua akan berhubungan dengan Anda. 好，那个时候王总裁跟我们说了这个，跟我和 Sophia 老师还有跟很多其他领导一起说了这段话。 Waktu itu Miss Wang itu ya, owner kita itu katakan kata ini kepada kita semua kok, kepada sangat banyak leader, kepada saya sama Bu Sophia sama leader-leader lainnya. Dia bilang tidak penting ya, Magic Life itu mempunyai seberapa omset itu nggak ada penting buat kalian. Yang penting itu kalian sendiri di sini ada berapa omset yang punya kalian sendiri. Itu yang paling penting. Itulah baru berhubungan dengan Anda. OK， 那我也把这段话，这个王总裁给我们的这段话送给大家。 Jadi saya juga kasihkan kata ini kepada Bapak Ibu juga. Hari ini kata-kata yang dikeluarkan oleh owner kita ya. Saya juga berbagi dengan Bapak Ibu. 比美极客公司这个营业额有多少更重要的事情，是你赚了多少。 Ya, jadi hal yang lebih penting dari omset perusahaan kita ada berapa itu yaitu apa? Anda penting dibanding Anda tanya omset perusahaan kita ada berapa. Yang harus Anda tahu itu Anda dapatkan berapa, itu paling penting. OK， 这个就算 Magic Life 没有变成前10大，你赚了好几 M 也很棒，对吗？ Kalaupun hari ini perusahaan kita tidak menjadi perusahaan 10 terbesar di Indonesia, tapi setidaknya kalau Anda hari ini punya penghasilan udah banyak M itu pun lebih bangga, betul nggak? OK， 所以呢，好，祝福大家可以得到比你现在想象的还要更多。 Oke, jadi di sini saya juga berdoa ya, semoga di sini Anda bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda bayangkan. OK， 好，那么这就是我们这个今天的第2堂课程，如何选择公司。 Oke, inilah isi dari training kita hari ini, yaitu bagaimana kita memilih perusahaan. 好，那我们这个礼拜4、礼拜5、礼拜6班级的同学呢，就一样是讲我今天上课讲的这些内容。 Jadi sama ya, untuk mitra yang perlatihan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu trainingnya yaitu isinya tentang training isi hari ini yang saya training kepada Bapak Ibu. 好，那我等等就会把这个传自己演讲的笔记的这个连结发到群组里面，还记得怎么样填那个连结的回复我一个111。 Sama ya, nanti saya akan share link untuk Bapak Ibu ke grup ya. Jadi masih ingat nggak gimana cara isi catatan untuk hari ini yang sudah Anda dapatkan? Catatan yang untuk Anda buat sharing di hari Kamis, Jumat maupun Sabtu. Ya masih ingat beri saya angka 111.
哦，还记得怎么样这个在自己的小组里面分享的？回复我一个222。Oke, masih ingat ya bagaimana nanti Anda berbagi di hari Kamis, Jumat maupun Sabtu tentang apa topiknya? Yang masih ingat boleh beri saya angka 222。哦，我有跟我们的这个公司的创办人这个分享我们的这个办会议练习的事情，而且呢，我有把大家分享的那个画面的截图传给我们的老板看，大家有分享的我都传给老板看了。Jadi saya ada ya berbagi dengan owner kita Presiden Miss Wang ya tentang pelatihan kita ya yang hari Jumat, Kamis, Jumat dan Sabtu. Bahkan saya ada foto screenshot ya kirim ke owner kita. OK， 所以呢，接下来让我们一起在这个地方赚到超级多钱，好吗？Oke, seterusnya kita sama-sama di tempat ini mendapatkan lebih banyak penghasilan dan lebih banyak hal yang ingin kita dapatkan di sini. OK， 好，那我们最后一起，大家把画面打开，拍一张大合照吧。Oke, terakhir kita foto bareng ya. Jadi silakan Bapak Ibu buka kamera masing-masing, kita foto bareng. Oke. 好，大家可以把画面打开。Oke, silakan buka kamera. OK。好，再等大家几秒钟。Oke, kita tunggu. Oke. 好，那么来，我们来比一个这个往前，这个。好。Oke, kita. 1, 2, 3. OK。Oke, terima kasih. 再一张好了，又有几个人打开了。来 ，one more，one more。Satu lagi. 来，satu lagi，OK。好，1, 2, 3。OK。Selamat malam，是这样吗？ Selamat malam. Terima kasih Bu Sofia. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Bu Sofia. Halo Bunda Melia. Bu Sofia. Halo. Malam. Ya malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa ya teman-teman perusahaan kita ya. Keren. Makin cinta dan makin semangat ya. Makin semangat. Amin. Amin. Sampai jumpa besok di kantor. Ya. Izin lab semuanya. Assalamualaikum. Bye. Salam semuanya. Salam semuanya.